Hi everyone! Welcome to this channel. For today's video is about kung unsay maayong buhaton kung naa kay UTI. So kung naa kay UTI, pwede ka mag self-treatment kay naaman tay gitawag nga self-treatment as long as ang symptoms nga imong gibati kung naa kay UTI is dili na grabe, pwede ka mag self-treatment. Ug ang mga sintomas sa UTI, you can watch the video, link in the description below. So, kung naa ka UTI, unya nag-self-treatment na ka within 1 week, unya ang imong gibati ni grabe, wala siya naayo. So, you need to ask help sa nearest hospital or sa nearest healthcare center nga duol sa inyuhang lugar. So, ang isa sa mga self-treatment nga maayong buhaton kung naa ka UTI is drink a lot of water. Kay kung daghan ka og imnon og tubig, so syempre daghan pud ka og iihi. Which means nga inig pangihi nimo ang bakterya madala sa ihi. So in this way, dili mo daghan ang bakterya sa imuhang pantog, dili mo katay ang bakterya sa imuhang pantog, unya dili pod mo katay ang bakterya sa imuhang kanang naay kidney. Kay ipangihi man nimo ang bakterya og magdaghan kag imnon og tubig kung naa kay UTI, nindot jud og mag-inom ka og daghan og tubig. Ang bakterya god kung musaka sa ato ang kidney, it's a big risk nga ma-damage ang kidney. So mao na nga inom gyud og daghan og tubig kay di ta gusto nga ang ato ang kidney madaot tungod sa infection sa bakterya nga naa sa ato ang pantog nga nisaka sa ato ang kidney. Ang ikaduha nga self-treatment nga maayong buhaton kung naa kay UTI is kung sakit ang imuhang pantog o sakit ang imuhang kanang naay kinataw inig pangihi nimo, so take a painkiller like paracetamol or ibuprofen. Unya kung taasad ka og hilana, taas kayo ang imuhang lanat, pag inom sad og tambal aron moubos ang imong hilanat, unya mabaskog pod ang imuhang lawas. Kung nagka-UTI na ka before, na ay posibilidad nga magka-UTI na sad ka og balik. I mean, kanang magbalik-balik bitaw ang kuan sakit nimo nga UTI. So ang ikatulo nga maayong buhaton is kanang inig pangihi nimo, kinihanglan iihi nimo ang tanan nimong ihi, ipangihi jud nimo aron wala na mahabilin nga ihi sa imuhang pantog. Kay kung naa pay mahabilin nga ihi sa imuhang pantog, naay dakong posibilidad nga ang bakterya ning pilit agianan sa imuhang ihian, unya mo spread siya o mukatay ang bakterya ba musaka padulong sa pantog. Mauna pod ang hinungdan nga ang ato ang UTI or kung naa ka UTI magbalik-balik na siya. So mauna nga arong dili magbalik-balik ang UTI, arong dili ta magka-UTI, kinahanglan gyud ipangihi og ayo ang tanang ihi kanang wala na gyud mahabilin nga ihi sa imuhang pantog. Unya naa ra bagay ubano nga magdali-dali bitaw og pangihi kay kuno na ay buhaton nga dinalian or naay gipaabot nga naay nagpaabot nga bisita or unsa pa na diha. Unya ang resulta, dili mapagawas ang tanang ihi kay nagdali-dali man og pangihi. So kadugayan, nagka-UTI. So kinahanglan gyud likayan ni nato nga style ha, dili ta magdali-dali og pangihi. Ipagawas tanang ihi kung mangihi manggali ta. Unya ang ubang tao, mild ra ang ilahang UTI, wala ra sila gibati, so no need na nila og self-treatment. Kay magkaanam-anam raman og kawala ilahang gibati after 3 days to 1 week. Pero katong uban nga grabe na ang ilang gibati, grabe na ang ilang hilanat, grabe na sad ang kasakit sa ilahang pantog, kasakit nga ilang gibati, needed na nila og antibiotic. Kung unsa nga klase nga antibiotic ang gikinahanglan nga imnon para sa UTI, depende sad na siya kung unsa nga klase nga bakterya, kay naamong gyoy ubang bakterya nga resistant bitaw siya sa antibiotic. Mao na nga kinahanglan gyud moadto sa hospital para mak-check up ug matagaan og saktong reseta, saktong treatment sa doktor. Unya sa mga buntis pod nga naa UTI or sa mga
buntis nga nagka-UTI, dili in taon mo magpataka-taka og inom og mga antibiotic or any kinds of kanang tambal. Dili mo magpataka-taka og inom og tambal nga bisag unsa ra inyong imnon, kay delikado in taon ni para ninyo og delikado pud na para sa inyohang baby. So mauna nga kinahanglan sad mo moadto sa hospital or sa health center aron matagaan sad mo og sakto nga prescribe sa doktor, matagaan mo og saktong tambal. Kay dili maayo magpataka-taka ra mog inom niya, makadaot ninyo, makadaot sa iyong baby, ay na di gyud pwede. Kinahanglan gyud nato ampingan ang ato ang lawas, likaya nato nga magka-UTI ta nya. Mao na lang ito para sa mga buntis, maglikay mo, magamping mo nga dili mo magka-UTI pod, kay delikado na para sa inyohang baby, para sa inyohang kaugalingon pod nya, labi na kung mag-take mo og medication, pataka-taka ra mo og anang inom og mga tambal, madaot in taon mo, madaot sad na inyohang baby. Mao nga amping sa lawas. And that's all for now, and give it a thumbs up if you learned something in this video, and if you have any question, leave a comments below and I'll get back to you soon. And also subscribe for more video. Thank you guys so much for watching.